So ayun guys, na ano na natin, natapos na natin mapako guys. So ayan oh. So kutsiluin na lang natin guys. Kutsiluin na lang natin. So ayan. Ayan guys. Ayan guys, kung nakikita nyo guys, napako ko na. So ayan, bilog na bilog siya guys. So ayan guys, bilog na yung second divider natin. So ano natin ng kutsilyo. So ayan. Ganyanin lang natin guys para magbilog yung second divider natin. Ingat lang kayo sa pag ganito. O yan. Grabe guys, napakaangas guys. So ayan. Bilog na guys, bilog na oh.